we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dalsar. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Emergency Operation Center sa Dakbayan, Sugbo, mi klaro nga dili sila mo require sa mga pari nga magpabakuna aron lang makapasa sa ulog o gamisa. Labaw na nga dili nila pugngan ang mga tao musulod sa masimbahan kung wa mabakunahi. Samtang nakatala ang Dakbayan og kinagamyang kaso sa COVID-19 kagahapong adlaw. Ani ang report? Giulagway ni Konsehal Joel Garganera ang Pangulo sa Emergency Operations Center nga maayo ang panagtambayayong nila sa simbahan sa mga gipatuman nga protokol aron mapugan ang pagkatap sa COVID-19. Ang tanang kalihukan sa simbahan adunay koordinasyon sa gamhanang lokal sa syudad sa Sugbo. Giklaro sa opisyal nga way plano ang EOC nga i-require ang mga pari nga magpabakuna ay makapahigayon og santos nga misa. Labaw sa tanan diri usab nila pugnan ang mga tao nga wala mabakunahi nga motambong sa misa. Requiring police, priest, and wala na. Isangyaw po nila sa ilang daily masses the importance of vaccination. Gidugang sa EOC official nga itugyan nila sa simbahan ang pagpatuman o mga lagda sa kalihukan. Samtang pabiling gisuportahan sa EOC ang uplan puyo nga nalatid sa executive order ni Vice Mayor Mike Rama dihang siya pang acting mayor diin gitugutan makadahin-in sa mga kananan ang mga vaccinated sa capacity nga gilatid sa IATF. Kinibisan og gibuyag sila sa DILG sa pagpatuman sa nasong protocol. But we should allow LGU to be innovative, to be resourceful in coming up with something that could really navigate us safely in this pandemic. Sa pikas bahin, nakatala og 58 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 ang Dakbayan sa Sugbo kagahapon. Kini ang kinaubsan nga active case sukad miburot ang COVID-19 bag-ulang. Apan dunay pagpasabot ang EOC nganong mubo ang kaso. Ayaw sa mong kalipay ni ani, no? Kay ang atong CTBRL mao na siya ang nag-process sa atong gitest diri sa city, sa EOC, sa tanan nato mga community household. For the last 3 days gidisinfect na, no? So wala tay resulta. Ang Cebu City adunay 1,433 active cases. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa ikaduhang adlaw sa pagbukas sa klase karong adlaw, Talisay City Fire Station misusi kung misubay ba sa mga fire code ang mga classrooms sa mga public schools kanimutang sa barangay poblasyon. Si February Dumabok sa report. Una ang gisusi sa taga Talisay City Fire ang Kabaldon Building nga kabahin sa Talisay City Central School. Dugay nang nausab ang wiring niini. Subay usab sa rekomendasyon sa taga Bureau of Fire. Usa niini ang pultahan nga wa masubay sa Fire and Safety Code. Kay karaan man nga building o kabahin na sa historical landmark ang mga Kabaldon Building, dili na mahilabtan ang disenyo niini. Ang swing sa ilang mga
pultahan instead of katong uban nga napa sa inside pang swing na which is ang atong requirements good is swing outside gud siya. Gisosi usab ang Talisay City Science High School. Mato ni Senior Fire Officer 3 Guillermo Pigaredo, hepe sa Pre-Fire Planning, Training and Community Relations. Gani subay na sa bagong disenyo ang building. Sakto usab ang pultahan ini nga pagawas ang abli. May bulletin board usab nga nagpahibaw sa angayang himuon panahon sa katalagman. Gisunod sa pagsusi ang school building sa Talisay City Senior High. Napahigayon na ang rewiring sa school building. Adunay kaugalingong manual alarm bell ang tunghaan. Gawas niini, adunay kaugalingong hydrant ang tunghaan nga magamit kun adunay sunog nga muulbo. Ang eskwelahan andam in terms of sunog kay nakakita ta sa nahitabo diri sa una nga nasunog. That is the reason that our school have own hydrant. Giangkon sa Program Development Officer sa Disaster Risk Reduction and Management sa Talisay City Schools Division nga minus lang ilang gahin sa maintenance and operation expenses aron matubag ang rekomendasyon sa taga Bureau of Fire Protection. But ang ato lang fire alarm system nga atong gi-recommend nila is more on manual. And of course ni recommend nila og smoke detector sa katong mga offices, katong mga classroom nga na ay gihimong laboratory, gihimong computer room. An agreement man pud na due to the limitation of the budget sa atong eskwelahan, mo-comply lami hangtod nga maamo gyud makumpleto ang ilang mga recommendation. Uba ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gidemolis ganina kining pipila ka mga balay sa barangay Kanduman, Mandawi City, nagingong nakababag sa ugmaron nga government project sa dapit. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Gipangunayan sa mga personnel sa probe ang demolisyon ini mga istruktura sa Kanduman Housing. Duha ka mga balay ug mga extension niini ang giguba kay giingong nakababag sa ugmaron nga government projects sa dapit. Ang yuta gipanag-iya sa Cebu City Government ug napuy-an kaniadto sa mga na-relocate na sa dapit. Giklaro sa mga opisyales nga coordinated sa taga-barangay ug sa Mandawi City LGU ang clearing nga gihimo. Atong gipalusot ang atong open space para sa recreation sa kaning recreation site ug natay daycare center ug ang office sa ato ang association sa Kinay. Una niini, dunay mga panimay nga na-demolish ug napa-relocate ang mga nagpuyo aron mahawanan ang dapit. Gihangop sa taga-syudad ang maong lakang ug wala ray pagsupak sa gihimong clearing operations. Aware na gid siya. Actually na-extend lang ni siya agi atong nabalik na MGCQ. So karon actually nag-serve pod 5 days notice which is karon ni nga day. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu mipagawas na og guidelines ug mga protocols nga ipatuman sukad gipaubos ang dakbayan sa General Community Quarantine with heightened restrictions ni atong Setyembre 8. Sa executive order nga giluwatan sa mayor, gidid-an gihapong makagawas sa panimay ang mga minor de edad nga nanag-edad og 18 anyos paubos ug 65 anyos pataas. Lakip usab ang mga nagsabak ug may gihambing nga mga sakit. Apan may pipila usab ka mga kalihukan nga tugutan sama sa outdoor non-contact sports o ubang matang sa pag-ehersisyo. Tugutan na usab ang staycation sa mga accredited hotels o ubang outdoor tourist activities. Samtang alang sa mga mulupyo gawa sa probinsya sa Subo nga mobiyahe paingon sa Lapu-Lapu City, di kinahanglan ang negative RT-PCR test result nga gikuha sud sa 72 ka oras sa wala pa ang biyahe. Udi gani negative antigen test result sulod sa 48 ka oras sa wala pa ang biyahe. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nimpagsugod na sa adlaw nga ting-uwan, Talisay City Health Office nangandam na sa posibleng pagsaka sa mga kaso sa dengue. Si Femery Dumabok sa report. Karong adlaw nakatala ang Talisay City Health Office og 165 ka mga kaso sa dengue. Wa pa hinon igong kasayuran si Mayor Samsam Gulyas kun ang 165 ka mga kaso. Misaka ba o may us-us itandi sa miaging tuig? We have 165 dengue cases now. We will see if there is nagatapok sa usa ka lugar. Kung magtapok sa usa ka lugar, mao na priority nato for misting.
Giangko ni Gulyas nga sa pagkakaron na sentro ang kalihukan sa City Health Office sa ilang vaccination program. Apan wa kini nagpasabot nga ilang gikalimtan ang posibleng pagsaka sa mga kaso sa dengue. Karong bag-o lang, dugang supply sa chemical ang miabot sa City Health Office aron magamit sa ipahigayong misting operation. May gihatag ang lalawigan sa Sugbo og manual spray gun aron idugang sa mga spray gun nga iya sa dakbayan. We're looking at all the details. We're looking at all the details to see if there are trends, if there are patterns. Right now, our City Health Office is concentrating on our COVID vaccination, but dili gyapon nato nibiyaan ang sitwasyon sa dengue. Uban ni John Solon, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Gisusi na sa Regional Anti-Cybercrime Unit Kunraku 7 ang cellphone number sa nanawag sa buhatan sa Vice Gobernador sa lalawigan sa Sugbo kagahapon. Usa ka babae ang mipahibaw nga adunay bomba sulod sa Legislative Building. Ang staff sa opisina may nakadawat sa maong tawag. Nunod nini, nabalda ang trabaho sa Legislative Building kay gipagawas ang tanang kawani tungod sa nasong bomb scare. Niabot kini sa atensyon sa masakop sa Special Weapons and Tactics, K9 Unit ug ang Explosive and Ordnance Division. Dihang ilang gisusi na suta nga negatibo ang alarma ug usa lang kini kapag paghadlok. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa dakbayan kun kinsa ang babaeng nihimo sa nasong bomb scare. Ikaduhang temporary treatment and monitoring facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu hayan mabuksan na. Ug aron kalikayan ang nahitabo sa susamang insidente sa Hopes Dome sa Milabay Tuig ning higayuna aduna nay mga medical staff nga regular nga mususi sa kahimtang sa mga COVID positive patient. Si Luan Mayrundina sa report. Gisusi sa mga tinugyanan sa DOH-7 ganihang buntag ang duha ka mga building sa Mactan National High School nga giandam sa mga personnel sa Disaster Risk Reduction and Management Office isip ikaduhang temporary treatment and monitoring facility kon TTMF sa Lapu-Lapu City. 180 ka mga beds ang giandam karon sa Building 1 diin ipahimutang sa second floor ang mga babaeng COVID positive patient samtang sa third floor ang mga lalaki. Sama sa Lapu-Lapu City College nga mo'y unang temporary treatment and monitoring facility sa Dakbayan, may nurses station usab kini ug hitsas sa mga kagamitan lakip na CCTV. Apan ang nakalahi niini itandi sa unang TTMF, aduna kini clinic ug holding area alang sa mga mild symptomatic patients nga gipahimutang sa ground floor. Sa pagkakaron, may 8 ka mga beds nga anaa sa maong clinic ug may kaugalingong CR ug hitsas sa mga gamit. Gawas nga tagsaan sa mga hygiene kits ang mga tagpasyente nga mabutang dinhi sa klinik, may mga emergency kits usab nga giandam ng daan ug hitsas usab kini sa mga life-saving support nga mga ekipo sama na lang sa oxygen concentrator ug oxygen tanks. Mato ni Dr. Sofia Mangkao sa DOH-7 nga labing mahinungdanon sa matag TTMF. Ang mga medical staff, dili nato pwede bayaan nga sila-sila lang. Bisan pa ta moingon nga mild kay kani, traidor kaayo karon maayo pa ta nya. Sila lang kakuan maglisod na kadayon og ginhawa. Ang assistant head sa DRRMO nga si Andy Berami ang magsilbi unyang facility manager. Pwede siya mga step down facility ato katong aron ma-decongest ang hospital katong pwede na siya discharge sa hospital pero dili pa pwede uli ani ibutang. Kaya complete na atay mga life support. Samtang gipasabot sa crisis manager nga si Najel Banyasya nga gihimo nilang basihan sa pagmuntar ni ini ang ilang mga kasinatian sa pagmuntar og TTMF og temporary isolation facility sulod na sa kapin usa ka tuig. And lastly, I hope and pray nga ready na ni siya pero di magamit. Pasabot ana ubos. Pasabot niya na wa na nagka-COVID. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gahin sa Department of Education alang sa binuan nga maintenance and other operating expenses kon MOOE sa sayong pakighinabi
kang Edith Kahila, principal sa Talisay City Central School, nga kapin sa 200,000 ka pesos nila nga maintenance and other operating expenses gigamit nila alang sa pagsiguro nga luwas ang mga magtutudlo gikan sa pagtakboy sa COVID-19. Sa entrance sa tunghaan, adunay magsusi sa temperature sa mga ginikanan o may mga gigamit nga mga alkohol. Mausab kini kang Froilan de los Santos, ang principal sa Talisay City Science High School. Mga COVID response items sa tipik sa gigastuhan sa kapin sa 30,000 pesos nga binuan nga MOOE. Si Giovanni Almendras, sa Project Development Officer sa Disaster Risk Reduction and Management sa Talisay City Schools Division, nga ang 44 ka mga tunghaan sa dakbayan nisagop sa pamaagi subay sa kamanduan sa Interagency Task Force. Inugsudri sa ato ang eskwelahan, temperature check ta, ya natay kanang health declaration form nga ilang filapan nga unsay health status nila. Gihangop sa taga Leyte ang pag-abot sa 3-division world champion o kasamtangang WBA World Bantamweight Champion Janril Cuadro Alas Casimero. Si Casimero lumad nga taga Merida, Leyte. Gipangunihan ni Merida Mayor Rolando Villasencio ug ang konseho sa pagsugat ni Casimero. Niadtong Agosto 14 na dipinsihan ni Cuadro Alas ang iyang world title batok sa Cuban boxer nga si Guillermo Rigondo. Human sa motorcade niadtong Setyembre 9, gipahigayon ang programa sa Merida Municipal Grounds diin gipasidunggan si Casimero. Sa wala pang motorcade sa Merida, una nang nag-andam ang Ormoc City ug motorcade alang kaniya niadtong Setyembre 8 apan walay Casimero nga mitunga. Nangayo og dispensa si Casimero. So, may ko pasensya, pero sa yun ako na wala ko kadto kay na-disgrasya mi. Pero ako lang ikuan ang among seat na amo ang kuan kay tungod na-disgrasya. So, ang akong sakyanan duha ka ligid yun, buto. Bisan kung taas na ang ilang pangidaron, pangandoy gayud ning usa ka parisan sa Mandawi City nga makasal sila. Atong ilailahon ang 68 anyos o 86 anyos nga managpares nga kaganiha hingpit na gayong nasilyuhan ang panaghigugmaay. Ang detalye sa live report ni Nico Seredo. Nico? Yes, gipamatud-an ning duha ka Mandawihanon nga dunagyoy forever ug ang ilang panaghigugmaay nasilyuhan gyud kaganiha. Pipila ka buwan nga gipangandaman ni ining idaran nga managpares ang ilang pagpakasal. Human makumpleto ang mga papeles, natuman na gyud ang dugay na kuno nilang nga pangandoy. Sa civil rights atubangan kang Mayor Jonas Cortez, nahiusa sa kaminyoon sila si Antonio Jaime, 86 anyos, ug Emperatriz Estenzo, 68 anyos, taga Barangay Tingob. Ang seremonyas gisaksihan sa ilang mga pag-umangkon nga nalipay sa ilang nakabot nga desisyon. May lagi masir lagi nga kanang minyo na gud ba nga nanay ko dili na kay puyo lang. Gikan sila sa managlahi nga relasyon. Apan human niini, nagkaabot gyud ang ilang agianan, nagkasuod hangtod nga sila nag-ipon sulod na sa 30 ka tuig. Unsay anaa sa ilang pares nga nakaingon sila nga siya na gyud ang the one. Kinaiyan ni tatay na lang. Okay ra. May mong ganahan sa iya. Okay ra, maayo ra. Unsa man nga ano? Maayo ra mo daban ako. Dili mangaway. Buutan man siya. Yeah. Pinahuron. Ang mayor nabilibsab sa ilang istorya ug nang hinaot nga kapanaminan sa uban ang tinuuray nga gugma nila sa usag-usa. Wa gyud magtan-aw si pangidaron no nga ang ila ang fulfillment sa ilang ko ano panaad sa matag usa. Binding gyud ang ilang pagpuyo karon. Apan mas nindot pa gyud og atong kuanan no og pagkapinan og bendisyon sa atong simbahan. Sa Mandawi City Sil kausa sa matag simana gitanyag kining civil wedding rites nga gi-officiate sa mayor. Mamahimo ra gyud nga magpa-schedule daan apan gikinahanglan nga mutuman sa tanan nga mga rekisito pag sumiter sa mga dokumento daan. Sil? Hi, gugma. Congratulations! O daghang salamat, Nico Sereno.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Top 5 nga high-value target sa Region 8 nasikop atol sa bypass operation sa lungsod sa Oras, Eastern Samar. Ano ang report? Top 5 nga high-value target sa Region 8 na sikop atol sa usa ka bypass operation sa lungsod sa Oras, Eastern Samar. Siniusang puwersa sa mga otoridad, nadakpan si Franco Norona, residente sa nasgutang lungsod. Si Franco ang top 5 nga high-value individual sa listahan sa PNP PDEA. Top 2 most wanted person sa probinsya sa Eastern Samar nadakpan sa Imus, Cavite. Si Nerio Afable, 62 anyos, lumad nga taga San Mateo, Borongan City sa Eastern Samar. Usa ka tuig nang gipangita sa otoridad. Si Afable nga nag-atubang og kasong rape nasikop nitong Setyembre 11. Lalaki nga nag-viral human nakuhaan og hulagway nga naglakaw gikan sa Malabon pauli sa Eastern Samar gidakop. Ang lalaki nga giilangan si Danilo Balderrama, 50 anyos, ang top 9 most wanted person sa lungsod sa Cavite, Eastern Samar. Si Balderrama nagatubang og kasong murder nga gipasaka sa tuig 2012. Usa si Balderrama sa gitabangan sa provincial government sa Eastern Samar nga makauli sa probinsya. Unom ang nangal human, nagsungag ang cargo trucks o delivery van sa highway sa barangay Campo Aksor, lungsod sa Sikatuna, Bohol. Kaninang buntag, matod ni Senior Master Sergeant Al Noel Felicia sa Sikatuna Police Station padung sa Tagbilaran City. Ang cargo truck nga gipinag-iya sa Alturas Group of Companies dihang nakabangga kini sa masakinan pasado alas 8 sa buntag. Ang driver sa delivery truck giilang si Robin Disol, 36 anyos, uban ang iyang assistant. Sa inisyal ng investigasyon sa pulisya, usa sa mga ligid sa tubangan ang nibuto hinungdan nga nawad-an og control si Disol. Una niyang nabanggaan ang usa ka motorsiklo ug sunod ang delivery van sa Jeff Poultry Farm nga maghatod unta sa mga itlog. Ang driver sa delivery van giilang si Artemio Dampor, 54, ug kuyog ang duha ka katabang. Parihong guba ang atubangan sa cargo truck ug delivery van. Ang mga driver ug ang ilang mga katabang nakaangkon og samad ug diha gidala sa ospital. Iring nga na-trap sa ikawalong andana sa usa ka condominium sa Barangay Mabolo, malampusong na rescue sa mga sakop sa City Disaster Management Office. Ano ang report? Kini ang rescue operation nga gihimo sa SRS sa CCDRRMO sa iring nga na-trap sa ikawalong andana sa usa ka condominium. Una nakadawat og tawag ang DVMF may tungod sa kahimtang sa iring nga dili na makanaog gikan sa nimutangan ini. Hinungdan nga nangayo sila og assistance sa CCDRRMO nga wala magpanuko-usab sa pagtubag sa alarma. Inantigo og manampingon ang mataglihok sa mga rescuers. Gigamitan nila kini og sikpaw o net aron mabaling ang iring og hingpit nga naluwas. Giklaro ni Ramil Ayuman, ang pangulo sa CCDRRMO, nga dunay harness ang rescuer sa pagsiguro nga luwas usab sa gihimo nilang operasyon. Kaduhanan ni nato nga rescue sa iring yapon. No? Manawag man na sa office no. Any kind of rescue matao or mahayop ato ginag mo responde kita na. Gipasabot ni Dr. Jessica Maribuhok, ang in-charge sa DVMF, nga bisan og maayong mukatkat ang iring apan maglisod di ay kini og kanaog hinungdat nga matrap kini kon makaabot na sa tag-as nga edipisyo. Mao nay problema sa iring, maayo sila musaka maski gani sa mga punuan, pero ang kapasidad nila muna og is maglisod jud na sila, sir. Kasamtangang gialimahan sa DVMF ang iring og gikatakdang kapnon. Unan lang nasayran nga plano di ay sa ubang mga tenant sa kondo nga ihagbong na lang ang iring apan matud pas mga opisyal nga dako kining sayop. Ilang gipanghimugatan nga angayang hatagan og importansya ang kinabuhi, matao man o hayop. Tawag sa tong command center, pwede tawag sa 166 na matay mga numbers there and the group can assist, no? Nagpasalamat sa Judmina na rescue sad. Dili to ma-rescue kung wala sa dang tabang nila. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. May pahimangno ang City Disaster Office sa Mandawi kalabot ni mga dagko o mga antigong mga punuan sa kahoy nga posibleng makahatag og risgo
kung di maayo ang panahon ngano kaha. Atong Siren pinagi sa report ni Nico Serino. Girespondian sa mga personnel sa CDRRMO Mandaue kining dakong kahoy sa barangay Hagubiao kagabi. Nunod sa nasinating pag-unos, mga alas 10 kagabi, gingong kalit nga naluka ug natumba ang maong punuan. Nagpatabang ang barangay sa CDRRMO aron daling mahawanan ang dapit kay nakababag ang kahoy sa kalsada. Hangin lang siya, naluka. Naluka siya, and then marag na kuhan siya sa mga wire sa communication o sa nasa live wire. So, patawagan ng kuhan ng Biko. Mga usa ka oras milanat ang operasyon aron subling kaagian ang dan. Matod sa CDRRMO, thunderstorm ang nasinati kagabi gumikan sa pagkusog sa bundak sa uwan, inubanan sa paghuros sa hangin. Basa ang atong yuta. So delikado na mga soil erosion, mga uprooting of trees nga dili na to matagan. So muna na nga mabinan tayo ng atong kuan taga-barangay. Ang syudad anda mo trimming umamulong sa mga sanga sa mga dagkong punuan sa komunidad nga gitan-aw nga makamugna og kadaot sa katawhan. Apan ilang awhag nga i-coordinate kining daan sa ilang buhatan aron ma-schedule ang operasyon kay ubay-ubay na ang nag-request ni ini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Hapsay ug walay problema ang unang adlaw sa distribution sa mga modules dito sa Bohol kagahapon. Ani ang report. Sa Dr. Cecilio Putong National High School sa Tagbilaran City, nga dunay 10 daghang estudyante sa tibuok lalawigan, hugot nga gipatuman ang health protocol sama sa pagsulod og face mask ug face shield sa dili pa mosulod. Batod sa mga magtutudlo, sa yun ra ang distribution sa modules, gumikan sa familiarity kuritandi sa miaging school year. So far, so good. Everything goes on smoothly. All modules are intact. All parents are somewhat already oriented as to what to do. Mitaas usab ang gidaghanon sa mga nagpa-enroll sa maong tunghaan ug padayon ang pagdawat sa mga gusto pang magpa-enroll. Bisan kun gipili sa kadaghanang enroll isang module printed copy, dunay 200 nga nagpa-enroll sa digital modular distance learning. So with internet connectivity, they can access the LMS of Dr. Cecilio Putong. They can download and while they are still figuring out the answers of the activities. And once they are already fixed or sure of the answers, they have to upload it to that system, the learner's management system. Sa pagkakaroon, ang Dr. Cecilio Putong National High School ay dunay 7,638 ka mga learners gikan sa grade 7 to 12. Kadaghanan mga transferee gikan sa mga pribadong tunghaan. Uban ni Clans Gabutin. Ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Motorsiklo nga mi-overtake sa gikasugat nga sakyanan mibangga na hinuon sa usa ka bus di pasahiruan nga misangpot sa kamatayon sa driver sa motor. Nahitabo kini didto sa Sitio Estaca, Barangay Minolos, lungsod sa Barili, Cebu. Ang driver na ilag nga si Arnel Redilla hingkod ang panuigon tagalungsod sa Malabuyo. Gisuwayan paunta kini og tabang sa mga medical personnel apan nakabsan gayud sa iyang kinabuhi. Kapin pa sa 20 ka mga classroom sa Talisay City Central School ang gigamit sa dakbayan sa Talisay Isip Isolation Facilities. Matod ni Edith Kahilap, ang principal nga usa kini sa hinungdan nga ang ubang mga magtutudlo walay kaugalingong classroom. Nauli na hinuon sa dakbayan ang ubang mga classroom apan wala una niya ipagamit sa mga magtutudlo kay gamiton man gihapon kini pagbalik sa dakbayan kun mobalik pagsaka ang mga kaso sa COVID-19. Huwag nito ang latest or update karong adlaw Martes, September 14, 2021. Ang Intertropical Convergence Zone kung ITCZ nagapekto karon sa tibuok Kabisayaan, sa Mindanao ug sa probinsya sa Palawan. Ug sa tuang forecast sa mosunod na 24 oras, ang Metro Cebu apilang tibuok Central ug Western Visayas, ingon man ang probinsya sa Palawan ug ang Calayan Islands, dunay mostly cloudy ngadto sa cloudy skies, kon kisdom ngadto na gyud sa pagkamadag-umo na kalangitan,
ilubanan sa mga katag-katag ng mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat tungod sa epekto sa ITCZ. Samtang ang Eastern Visayas dunay madag-umon sa kalangitan, ilubanan sa mga katag ngadto sa widespread ng mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat tungod sa direct effects sa ITCZ. Para po sa dugang update, bisita ato ang website. Yun lang kutob, ikan dire sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, Inisimiyo Agiri o Beng Adlaw. Walay mga estudyante kun walay mga magtutudlo. Busa haom ug angayan lang nga hatagan sila og suporta sama sa mga pag-ampo ilabi na karong panahon sa pandemya. O Ginoo, sa pagsugod sa bagong academic year, puna sa kaalam ang among mga magtutudlo. Ipabilin o pahiuli ang ilang espiritu sa pagbati sa pagtudlo ug pagkat-on maamumahon unta sila sa gugma ug maluluyon sa ilang mga estudyante. Baguha sila alang sa ilang kaayuhan. Giyahay sila. Buksi ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing. Kini alang sa paghimo sa ilang mga tahas ug aron pagtuman sa langit no nimong kabubuton. Ginoo among amahan, midangop kami sa among panginahanglan alang sa mga magtutudlo nga nataptan sa COVID-19. Ihatag kanila ang pag-alima ug kaayuhan. Alang ni adtong nakasinati og kahadlok ug kalisang, hatagi sila og paglaom ug espirituhanong kalipay. Nagampo kami sa kaluwas ug padalipod labi na niadtong mga daling masakitan. Salamat Ginoo sa pag-una sa mga magtutudlo nga mabakunahan. Isip sa kayan sa imong gugma o grasya, himuang bukas ang ilang lawas nga makasugakod o mahilayo gikan sa daotang mga epekto. Hangpa ug gaksa kami sa kalinaw, gugma, kaayuhan ug proteksyon. Sa ngalan ni Jesus ang manluluwas. Amen. Nabakuna na ba ng mga magtutudlo? Murag wa pa masirumahuman? Wala pa tanan. Wala pa siguro. Oo. But so far sa metro cities, I'm sure nag-una na ang ato ang mga magtutudlo. May nagkagahinaan sila. O niya, atong i-encourage ang ato mga teachers na bisan tuod og distance learning ron sa kapusong alan. But at least malang kay considered frontliner ng ato mga magtutudlo. Yes, og mo report gihapon sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Yeah, sila yung matubang sa mga ginikanan, ang mga ginikanan kwas module mo, ato sila mga anak. So, safety gihapon kung bakuna. Og among pagsuludo sa tanang mga magtutudlo sa ikaduhang tuig nato karon sa online classes. So, alang sa itong mga magtutudlo, salamat. Okay, daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na sa gawas sa nasod, nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balita Misda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.